Hello everyone. Good day to all my friends, subscribers and viewers. We are now here at Pogo City, Cebu at Rock Intisa. This is not for sale. So dili siya for sale guys, pero ang Rock Intisa is one of our client nga nagpa-process og titulo nya karon ato na lang sa giblag ilang business guys. Kaya kasagaran sa uban paingog San Remigio, paingon sa Medellin, paingon Dan Bantayan, moagi diri sa Rock Intisa. Ari mo kaon. So aside sa Rock Intisa guys, si Ma'am Jane Dusek, may tag-iya ani, which is taga Bohol po, taga Trinidad Bohol. So nasa yung negosyo parehana sa beauty salon at tattoo. Tapos ay rated bamboo. Negosyo ko sa trending bangko. Asa to ang? Kapag ng pagyawi ikan sa Rock Intisa. Daghang salamat. Okay na? Ya, oh, di ba? Oh, mo yan. Ini border kan pwede. Ini mga lamisa, ilahan ni mga trading bangko. Pwede ka mo-order anak. At to ni Ma'am Jane Dusek. Okay. Okay na? Okay, thank you.